bata yan. Nabasa ka na? Sana nauna. Para bakasyon na ako. Ano yung sinabi, ba't ano yung sinabi mo? Malay ko dyan. Asan nose mo? Shh, nose. Nose down, Asan nose? Uy, nose. Shh, bata tuta. Uy, bata tuta. Hindi papa yung... Gumamit no? ang ano pag malayo. Asan Pag malapit kami, nose? ano? Asan nose? Asan daw nose sabi ni Mami? Asan yung nose? Nose. Oh, ears. Asan ears? Turo mo daw yung ears. 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 Asan ears? Ears. Ears. Asan ears? Nose yan eh. Eye. Nose. Eye. Eyes. There, eyes. Sit. This. Sit. This. Ears. Yes. This. This. Ano? No, tete! Mali. Pakagit naman na ngayon. Ano nga kung mainit pa, malaki pa doon? Sabi mo, love you, Mami. Kasi hindi na lagi. Init. Bang, bang. Ay, love you. Love you, Mami. Ang beng-beng. Sabi ni Mami. Sabi ni Mami, love you, Mami. Beng-beng. Sabi. Love ka daw ni Mami. O, dali, love you din. Dali na. Love you, Mami. One kiss. Kiss mo. Ano yun? Ano yung sinasabi?